ଓକେ, ସେଇଟା ତ ଇସ୍ୟୁଟା ଆମର ରିଜଲ୍ଭ ହେଇନି। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ଯିବା। ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଡ୍ ରିସିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଭଏସ୍ ଆମର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଠି କରିବା। ସୋ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ରିସିପ୍ଟ ଇନଭଏସ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ଫ୍ୟୁଚରରେ। ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ଟପିକ୍ ଦେଖିବା ଯୋଉଟାକି ସେଥିରେ ଲିଙ୍କ ନଥିବ। ଯେମିତି ଆମର ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ଆମେ ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଆମେ ଓମିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେ ପିଆର୍ରେ କେମିତି ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆକ୍ଟିଭ କରିବା, ପିଓରେ କେମିତି କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି। So today's topic is release strategy for PR. PR ଗୋଟାକରେ କରିଦେଲେ ବି ତମେ ସବୁଟାରେ କରିପାରିବ, ପିଓର ବି କରିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। Okay. So release strategy for the PR means we will like activate the approval process for the purchase requisition. So what that mean? Let me log in first. ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ purchase requisition କରୁଛେ ଟି କୋଡ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ME 51L P1. ঠিক ଅଛି। ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ purchase requisition କରୁଛେ। ସୋ ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା କି ଲେଡିଜମ୍ ଆମେ ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଏନବି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଆର୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦରକାର। ତ ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ଙ୍କର ସିନିୟର ମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦରକାର। ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇପାରିବ। କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ନେଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 500ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦରକାର। ଯଦି 1000ରୁ ଅଧିକ ହବ ତାହେଲେ 3 ଜଣଙ୍କର ଦରକାର। କିମ୍ବା ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାନେ ପିଆର୍ କରିବା ତ ତାହେଲେ ଆମରଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍। ସୋ ଏଟା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଦ ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରାଇଟ୍। ସୋ ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ପାଥ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଫଲୋ? We have to go for the SPRO, then SAP reference IMG, go for the material management, go for purchasing, go for the purchase requisition, then you have to go for the release strategy for the PR, release procedure for PR. So this is the path. So it is ଆମେ कौन कौन define करिबा? So you have to define the first characteristic, then we have to define the class, then strategy. Release strategy we have to define. So at the end, what we have to do, we have to enter the classification data. CL24N, there is a T code. With that, we need to take the help of above dictionary. Above dictionary code is SC12, then condition table, CBAN. So these are the thing we will take the help. So let me go for the first. I have opened the above dictionary with the T code SC12. So then go for the SPRO screen, SF reference IMG, then go for the material management, then purchasing. So here you will find purchase requisition. So then the release procedure. So within the purchase requisition, there is a release procedure. Then procedure with classification. We'll do the procedure with classification, right? So here what we have to define? We have to define the first characteristic, then class, then set up procedure with classification. So first we will go for the edit characteristic. So click on execute. এটা আমি characteristic ର ନାଁ ଦେବା। So let example characteristic ନାଁ ଦେଲି ମନେକର DBPR। ଆମେ এটা ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟାଇପ ପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଛେ। ମାନେ ଯୋଉ ଏଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟାଇପ ବି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ରାଇଟ୍। ବଟ୍ ହଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିବେ ଅଲରେଡି ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବେ ତ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଁଟା ଏମିତି ନେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ କ୍ରିଏଟ୍, give the description,
So then go for the additional data directly. Put here the table. Table name is CEBAN. You have to remember the table name for the PR. ठीक है release strategy. So table name should be CBAN, and here you have to give the field name. Field name for what? Document type. I mean document type basis रे activate କରୁଛୁ. एटी तार field name technical name टा एटी हमें put करियार अछि. So एटा कोठु हम पाइबा above dictionary रो. जोटा मु एबे ओपन करथली. C SE12 T code. So एटी हमें database table टा पकेबा. Database table वाला PR ପାଇଁ CBAN then display. So एटी देखंतु purchase requisition document type कोटा एटा एटा जोटा लिखा है ठीक আছে BSART. Just copy this one. So put the field name here. ठीक আছে then click enter. Enter again. Then choose the multiple values माने कौन आम जो डॉक्यूमेंट टाइप एक्टिवेट करवा एटा मे बी आम केवल एनबी करिपरिबा किंबा आउ अलग जो डॉक्यूमेंट टाइप रोचे जमती कि एटी आम डॉक्यूमेंट टाइप देखा बहुत सारा डॉक्यूमेंट टाइप रोचे आम जब मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप भी रिलीज स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करने चाहिए करिपरिबा. So it is multiple nearly then click enter again. For the description it is fine. Go for the values रे हमें जो जो डॉक्यूमेंट टाइप एक्टिवेट करिया कथा सेटा पुट करो एनबी हे गला यूवी हे गला जोथि पे तुमको दरकार एडी तुम सेटा पुट करिवो एंटर करो then go for the additional again. It is fine. Go for the restriction tab. Put here the class type must be 032. It is the standard release strategy by 032. So now you can save. So one characteristic we have developed. So this is the first characteristic, right? So let example, I will activate another characteristic on the basis of like some other thing. So एटा सब अच्छी अल्लाह कौन कोथि एक्टिवेट करने चाहिए तुम ये करिपरिबो. मतलब very simple plan पे हमें मनकर activate करिवा. We'll take a option for the plan. So go for the characteristic again. Okay. So it in I mean document type जगह it in plan. So click on create. Copy this one. Give the description तुम किसी दे पारिबो ठीक है खाली एटू कॉपी करी पेस्ट कर ता माने जे एडा ही रहइबो तुम किसी भी लिखि पारिबो. Go for the additional data. Table name is CBAN. Then give you the field name. Field name आम सेटू कॉपी करवा एटा मो कैरेक्टरिस्टिक हला this one plant ପାଇଁ field name हला WRKS. Put here. So click enter. Choose the multiple values, enter. Go for the description, it is fine. Go for the values. Put here the plant. For which plant you want to activate this one. So let example I will activate for the GPI 1 plant and GPI 2 plant. So click enter. Go for the additional data. Go for the restriction. Put here the class type is 032. Enter. Then click on save. So we have created two characteristics on the basis of which we will activate the release strategy, right? So after characteristic, what we have to do? We have to define the class. So go for edit class, give the class name. ठीक है এটা হলো class name. Go for the creation. अच्छा class type दियो. Class type should be 032. So click on create. So now copy this one. Give the description. Right? It is fine. So then go for the characteristic. So whatever the characteristic you have created, you have to put those things. So we have created two characteristics. So I just take the first one first. So exactly ଯେମିତି ନେଇଥିବ ସେମିତି ହିଁ ନବ.
ঠিক আছে, this is the first characteristic. Put the second characteristic. So click enter. It is fine. So now click on save. So this is the class name. Just click on save. Now class create color. Right. So then we will define the strategy. So set up procedure with classification. We'll go for the set up procedure with classification. Click execute. Then go for the release group. So go for the new entry. जब देखो एटे किसी नहीं, so that we will directly go for the new entry. जदि एटे आगुरु किसी release strategy रही थी ना, सेटा फास्ट तुम्हें delete करना होगा. डिलीट करिवो तापर जाई कि आ गोटे नुआ क्रिएट करिवो. डिलीट करिया पे ऑप्शन एटा. ठीक है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दबो. तापर आ गोटे क्रिएट करिवो. कारण जदि पूर्वपुर आगुरु गोटे अछि ऑलरेडी, तो सिस्टम ता अनुसार एक्ट करिवो. ठीक अछि. सो सेति पय जेतले डिलीट भी करिवो, माने जदि देखिबो एटे किसी आसीला लाइन आइटम, फास्ट एटा डिलीट न करिकी तमे फास्ट बॉटम को पळेबो रिलीज स्ट्रैटेजी. सो एठी जदि थिबो एथि को डिलीट करियो फास्ट. तापरे रिलीज इंडिकेटर केवल किसी चेंज करिवोनी. ठीक अछि, एटा जेमति अछि सेमति ही रहइबो. तमे डबल क्लिक करिवो, इट विल बी लुक लाइक दिस. एंड रिलीज स्ट्रैटेजी मस्ट बी एई टाइप रो स्क्रीन थिबा दरकार. ठीक अछि, रेकॉर्डिंग रे देखुताओ एई टाइप रो ही रहिथिबा दरकार. ठीक है, रिलीज इंडिकेटर किसी डिलीट हुआ करिवोनी. इट शुड बी द स्टैंडर्ड. रिलीज कोड रे डिलीट करिवो जदि थिबो आगुरु किछि. ठीक अछि, तापरे रिलीज ग्रुप्स डिलीट करिवो. कोन कहली, फर्स्ट रिलीज स्ट्रैटेजी डिलीट करिवो जदि एग्जिस्ट थिबो किछि डेटा, ता रिलीज कोड डिलीट करिवो, तापर रिलीज ग्रुप डिलीट करिवो. तापरे जाके एई टाइप रो स्क्रीन आसी जो. देन गो फॉर द न्यू एंट्री. सो एटा हम गोटे रिलीज ग्रुप डिफाइन करिवा. सो दैट मस्ट बी टू कैरेक्टर. मन डीवी नेबुजी मो एडी. Put here the class I'm define करछेडी. Put the class name. So this is the peer class or a release. Done. So then it would a check box अछि overall release जोटा रहउची overall release purchase requisition आर इम्पोर्टेंस कोन रहला हम तुमको कहबी टिके पर. ठीक अछि, कारण एई चेक बॉक्स टा यदि हम सिलेक्ट करूचे, आ गोटे चेक बॉक्स एई टाइप रो रहितिबो हमर पीआर डॉक्यूमेंट रे. जदि हम दीटा को सिलेक्ट करूचे, राइट, ताले हमर रिलीज स्ट्रैटेजी टा पीआर रो हेडर रे आसीबो. ठीक अछि, हमर जदि पीआर रो तीनटा पार्ट रहितला, हेडर, आइटम डिटेल्स, राइट. सो एटा जदि एक्टिवेट करेली मु, ताले सेटा हेडर रे आसीबो. सेटा मु देखेबी तुमको. एबे पे मु एटा सिलेक्ट करेनी. सो क्लिक ऑन सेव. इट इज डन. So then go for the release codes. Release codes माने कोन, जते जण अप्रूवर रहिबे सेमानकु गोटे गोटे कोड असाइन करा जिवो. राइट. सो हम ग्रुप टा कोन डिफाइन करले, डीवी डिफाइन करले. बे अनकर हम गोटे कोड क्रिएट करले 10. एटा हमें असाइन करले हमर जे सेल्स मैनेजर को. राइट. तापर सिमिलरली आ गोटे कोड मु डिफाइन करछि. एटा हमें देले असिस्टेंस मैनेजर को. डीवी आ गोटे कोड डिफाइन करछि. एटा को मन करम हमर सीनियर मैनेजर को देले. जेतरा एमिति केतरा कोड तुम डिफाइन करि परिबो, अनलिमिटेड. एटा मन रखिबो. ठीक अछि, इंटरव्यू पचारन हाउ मेनी कोड्स यू कैन डिफाइन इन ए रिलीज. You can define, right. So that means you can define unlimited code. There is no such limit, right. You can define. So then click on save. So release code हम define कर देले. तीनटा कोड डिफाइन करछे. Now go back. So indicator रे जेमति कहली किसी चेंज करिया नाही. Go for the release strategy. Release strategy रे go for the new entry. तो strategy हम एठे डिफाइन करिया. लेट इज हम फर्स्ट strategy S1. अच्छा, एठे हमें रिलीज ग्रुप देव फास्ट. रिलीज ग्रुप वाला हमरो डीवी. एटा ला strategy 1. पीयर स्ट्रैटेजी 1. ठीक अछि, आमे फास्ट स्ट्रैटेजी रे आमे नउचे मन कर दुई जण अप्रूवर. मतलब फास्ट स्ट्रैटेजी रे आमे रखिबा दुई जण अप्रूवर. मन कर आमे एतले एनबी डॉक्यूमेंट टाइप को नै कि आमे कोनोसी पीआर करिबा. ठीक अछि, तो सेते बेले हमरो केतण अप्रूवर, दुई जण अप्रूवर रहिबे. ठीक अछि. सो गो फॉर द रिलीज प्री रिक्विजिट्स.
रिलीज प्री रिक्विजाइट्स रे दीटा ऑप्शन थाए क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जदि आम ए टाइप नवा क्लॉक वाइज ठीक अच्छे सो दैट मीन्स 10 विल अप्रूव फर्स्ट देन 20 विल अप्रूव जदि आम एंटी क्लॉक वाइज नवा 20 विल अप्रूव फर्स्ट देन 10 विल अप्रूव सो आम एटा नेले 10 विल अप्रूव फर्स्ट देन 20 विल अप्रूव तो क्लिक ऑन कंटिन्यू गो बता रिलीज स्टेटस एटी कौन देखुचे देखो ब्लॉक ब्लॉक रिलीज दैट मीन्स व्हाट सो फास्ट जितेबाला दुई जन आंक कहीं अप्रूव कर डॉक्यूमेंट ताले डॉक्यूमेंट कौन रहिबो ब्लॉक होइक रहिबो जदि जणे अप्रूव कला ताहले तथापि भी ब्लॉक होइक रहिबो जितेबाला दुई जन जांक अप्रूव करिवे सेतेबाला जाके डॉक्यूमेंट रिलीज हबो बुझि पाइलो सो क्लिक ऑन कंटिन्यू गोपत क्लासिफिकेशन डाटा आम एबे पुट करिया हम परे पुट करिवा गोपत नेक्स्ट स्क्रीन गोपत रिलीज सिमुलेशन कंटिन्यू then click on save right if you go for the release status it is fine go for the release simulation you will find here 10 will approve first then 20 will approve so this is the first strategy so we'll go for the second strategy group dv release strategy 2 this is for the strategy 2 so here 10 will approve first let him 10 is a code then 20 so we have 3 approvers so I will take 3 हाँ ये गोटे क्वेश्चन आसपर हाउ मेनी अप्रूवर्स विल बी देयर इन ए पर्टिकुलर स्ट्राटेजी इन ए रिलीज स्ट्राटेजी देयर विल बी मैक्सिमम 8 अप्रूवर 1 2 3 4 5 6 7 8 सो गोटे स्ट्राटेजी रे केतरा मैक्सिमम 8 अप्रूवर रहिबो दैट मीन्स 8 लेवल ऑफ अप्रूवल विल बी देयर राइट कि गोटे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो केते जण मैक्सिमम अप्रूवर रही परिबे सेतरे 8 जण रही परिबे आ बेसिकली रियल टाइम रे 8 जण रही न थाते 2 3 जण किबा मैक्सिमम 4 जण जाके जिबे कारण जिते अधिक अप्रूवर रही तो डॉक्यूमेंट का अप्रूवल से अधिक टाइम लगे मन कि गोटे छोटे रहा कि डॉक्यूमेंट चेक करुच्ची सो टू अप्रूव ए डॉक्यूमेंट राइट सो इट विल टेक सो मच टाइम सो दैट्स व्हाई माने सेते जन को अप्रूवर माने दिया जाइतिबो जते जन अप्रूव करिया दरकार राइट सो डिपेंडिंग अपॉन द इंपोर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट सो क्लिक एंटर release prerequisites I will take 10 will approve first then 20 then 30 then continue release status जेतल 3 जण केही अप्रूव करनते डॉक्यूमेंट विल बी ब्लॉक जणे अप्रूव कले भी ब्लॉक दि जण अप्रूव कले भी ब्लॉक रहइबो जेतल 3 जण अप्रूव करिए देन ओनली द डॉक्यूमेंट विल रिलीज सो कंटिन्यू क्लासिफिकेशन डाटा go for the next screen go for the release simulation it is fine click on continue click on save right so now go for the release status once it is fine release simulation 10 will approve then 20 then 30 it is fine so click on save clear guys all okay Yes, yes. yes not really okay so strategy defined then we will go for the classification data में enter करिबा classification data ପାଇଁ go for the T code CL24N आ सहित तो पूर्व चैप्टर किसी लिंक ही नहीं तो आप ही फोकस करो ना जोटा प्रैक्टिस करनो करनो छाड़ दियो सो एटा हमर क्लास थिला within the same class so we have defined the release strategy like this right so just define double click on the strategy so आमे फर्स्ट स्ट्रेटजी जोटा रे दुई जन अप्रूवर अछंती एटा आमे कहा पय अप्रूव करी माने को डॉक्यूमेंट पय करिवा so let example we will do for the nb document type click on continue जदि आमे चाहे दीटा करिया पय दीटा पय भी आमे करि परिबा there will be no issue ठीक अछि so then for the plan को प्लान पे हमें फास्ट स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करिया मन करो प्लान 1 पे हमें फास्ट स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करिया ठीक अछि सो एटा हमें दीटा पे अप्रूव कर अच्छा दीटा कर कंटिन्यू राइट सो फास्ट स्ट्रैटेजी टा हमें बोथ डॉक्यूमेंट टाइप एंड प्लान 1 पे एक्टिवेट करले तो सिमिलरली स्ट्रैटेजी 2 सो लेट एग्जांपल गो फॉर द स्ट्रैटेजी 2 टा को डॉक्यूमेंट टाइप पे तुम एक्टिवेट करिया पे चाहू मन कर मु एनबी पे केवल करिया पे चाहू
can do for the NB and you can go for the plant ମନେକର GPI T2 ପାଇଁ ठीक अच्छे सो जो जोटा करने चाहूँ अप्रूवल प्रोसेस तुम नहीं पार सो क्लिक ऑन सेव so this much is the configuration for the release strategy apart from this what you have to do you just check the release configuration once again एटा हमें release configuration कले से परचेज रिक्विजिशन भितर आम गोटे डॉक्यूमेंट टाइप ये अच्छी क्रिएशन डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर द परचेज रिक्विजिशन गो फॉर दिस वन सो आम एनबी डॉक्यूमेंट टाइप नहीं सो आई जस्ट गो फॉर द एनबी डॉक्यूमेंट टाइप सो ये जो एनबी डॉक्यूमेंट टाइप ये गोटे चेकबक्स थी जो राइट स्क्रॉल कर देख ओवरऑल रिलीज मुझे जोटा कही जदि यही चेकबक्सटा आउ जो आम रिलीज प्रोसीजर जो चेकबक्स थी से दुटा जब आम सिलेक्ट कले ताहले आमर रिलीज स्ट्राटेजीटा हेडर देखिए बट मुझे सिलेक्ट करूनी तामाने आमर रिलीज स्ट्राटेजीटा कौटे देखेब आइटम लेवल देखेब तो आम ए गोटे पीआर करवा देखिए देखा ना देखनी विल डू द टेस्ट केस ME 51N सो पीआर करने आम कौन दरकार फास्ट आम मटेरियल नंबर दबा राइट फास्ट क्राइटेरिया फास्ट कंडीशन कौन थी आमको एनबी डॉक्यूमेंट टाइप ये ही नबार अच्छी कारण तापाई ही आम रिलीज स्ट्राटेजी एक्टिवेट करचे सो गोपत कंट्रोल V क्वांटिटी है लेट एग्जांपल 200 क्वांटिटी वी आर ऑर्डरिंग डिलीवर डेट इज दिस वन प्लांट इज GPI 1 तो GPI 1 जब प्लांट आम नौ केत अप्रूवर आसा दरकार 2 जन अप्रूवर जो GPI 2 नवा आम 3 जन अप्रूवर रे सो क्लिक एंटर राइट इट इज फाइन देखो केत अप्रूवर रही केत अप्रूवर 2 जन अप्रूवर रही बुझिपाल सो नाउ क्लिक ऑन चेक चेक करो इट इज फाइन नाउ सेव ठीक अच्छे पीआर प्रोसेस जो मैंने प्रैक्टिस कर पीआर हो गला क्रिएशन सो एटा हमरो टेस्ट केस ठीक अच्छे पीआर पर आम कौन करते RFQ करते कि PO करते आम ठीक अच्छे तो RFQ करो कि PO करो जहाँ भी कर सो मनकर मुझे RFQ करने जी ME 41 डॉक्यूमेंट टाइप पुट द कोटेशन डेडलाइन डेट परचेज ऑर्गेनाइजेशन परचेज ग्रुप राइट सो देन गो फॉर द रेफरेंस टू परचेज रिक्विजिशन एटा आमर परचेज रिक्विजिशन नंबर पुट हियर द प्लांट GPI 1 क्लिक एंटर कौन लिखला नो सिलेक्टेबल आइटम एक्जिस्ट फॉर द परचेज रिक्विजिशन कारण डॉक्यूमेंटा जिते पर्यंत रिलीज होनी यू कैन नॉट डू द RFQ आम डायरेक्टली आर्थर कर देते बट एथरक होनी कारण से रिलीज स्ट्राटेजी एक्टिव हो आम अप्रूव करें डॉक्यूमेंट तापर जाके आम नेक्स्ट लेवल को जापर राइट सिमिलरली इफ यू गो फॉर द परचेज ऑर्डर ME 21N put here the supplier number purchase organization purchase group company code right purchase group कौन होता है हमारा GPI के डिलीट मार दीजिए ना ओके ME 21N so what was our supplier number put here the vendor number pin code right it is fine
go the header data, right? So go the item data. So item data रे जाके हमें कौन करते हैं PR नंबर टा दोतले कारण ऑलरेडी हम पाकर PR अच्छी. So PR नंबर कोड दोतले एठी कौन लिखला purchase requisition this one item not released to order. बुझी पाइला इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीज स्ट्रैटेजी कौन जदि डॉक्यूमेंट अप्रूव ହେଇନି ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ सिमिलरली ଯେତେବେଳେ ଆମେ PO ରେ ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ରିଲିଜ ହବନି ତାହେଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁଡ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇନି ତ ଭେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ପଠେଇବ କେମିତି ରାଇଟ୍ ସୋ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ରିଲିଜ କରିବା PR ଟାକୁ ME 54N document is ME 54N सो रियल टाइम रे कौन हम जिते आम रिलीज स्ट्राटेजी एक्टिवेट थी तार अलग नोट एक्टिवेट रही है जोटा कि अप्रूवर मान पाखक मेल पलैब ठीक है तो थ्रू द मेल दे विल एक्टिवेट द लाइक अप्रूव द डॉक्यूमेंट सो यहाँ गला डॉक्यूमेंट आमर रिलीज स्ट्राटेजी सो जस्ट अप्रूव द डॉक्यूमेंट केमती अप्रूव करवा यहाँ देख ये डिस्प्ले मोड रे अच्छी यू कैन नॉट डू एनीथिंग सो जस्ट जदि एमती आसूची देन व्हाट यू हैव टू डू जस्ट क्लिक ऑन डिस्प्ले चेंज कला अप्रूव देन अप्रूव एटा करदेला माने डॉक्यूमेंट अप्रूव हो देन क्लिक ऑन सेव right so now you can go for the RFQ you will go for the ME41 you can go for the RFQ right reference to purchase requisition put here the plant see there is no such error you can do the RFQ similarly if you go for the purchase order ME21N now see there is no error you can save the purchase order right so this is the PO number कार बुझा पड़ा कि कार किसी डाउट सो दिस इज द परचेज ऑर्डर नंबर देन अकॉर्डिंगली तुम आम जमी गुड रिसीप्ट करार अच्छी जो इश्यू अच्छी से कलापर आम गुड रिसीप्ट आउ इनवॉइस करवा बट दिस इज द रिलीज स्ट्राटेजी फॉर द PR एबे आम कौन करिया ये गोटे कंडीशन स्ट्राटेजी 1 आम एक्टिवेट है राइट आम ए स्ट्राटेजी 2 नवा स्ट्राटेजी 2 रे कौन है आम PR जो क्रिएट करवा ME 51N बट हाँ फास्ट ऑफ ऑल दैट आम जो PR टा कौटे सेकेंड प्लान रे आम दरकार तो जो हम 3 जन अप्रूवर आसवे से चेक करवा तो फास्ट आम मटेरियल को एक्सटेंड करिया दरकार कारण मटेरियल मास्टरटा सेकेंड प्लांट रे भी एक्जिस्ट थिबा दरकार ना नहले आम केमती करवा ठीक अच्छे जदि एक्जिस्ट न कौन एरर आस फास्ट आम देखा ME51N को जाओ टू क्रिएट द PR so the material number quantity ordering for the 300 quantity deliver date is this one plant को नहीं जाऊँ GPI 2 एटा है सेकेंड प्लान put here the storage location is 1000 click enter कौन एरर देखला the maintain is not maintained in GPI 2 मैं कहूतलो ना कहीं एक्सटेंड करिया दरकार मटेरियल टा राइट फॉर दिस वे कारण मटेरियल हमर प्लांट 1 रे अछि बट सेकंड प्लांट रे नाही दैट्स व्हाई यू कैन नॉट क्रिएट द PR और PO एनीथिंग राइट सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू एक्सटेंड द मटेरियल हाउ टू एक्सटेंड MM01 जाओ एक्सटेंड करो मटेरियल टा सो दिस वाज द मटेरियल नंबर जस्ट क्लिक एंटर will take the basic data purchasing data general plan storage data and accounting one बेले बेले पिला कौन करते परचेजिंग डाटा नियंतिनी जदि तुम परचेजिंग डाटा नौन तथापि भी तुम PR करिपरिबो नाही right so organization level plant is GPI 2 already one रे create हो जाइछि will take for the GPI 2 storage location is 1000 so click enter put the purchase group was RA1 click enter put the valuation class was
3000, and ladies and gentlemen, I will take the moving average price for the material is 5000 rupees per quantity. Right, click on save. Now it is fine. So now what you have to do, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି କଣ୍ଡିସନ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ରେ କରିବା ମାନେ 3 ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର ଆସିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ହେଡରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୋଉଟା ଆମର ଆପ୍ରୁଭାଲ ପ୍ରୋସେସଟା ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଆଇଟମ ଲେବୁଲ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ହେଡରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେଡର ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ଯାଇକି, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରିଲିଜ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରୋସିଜର କରିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ, ଏଇଟା ବି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ଦରକାର। এই দুইটা চেক বক্স যদি সিলেক্ট থিব তোমার কোটি হেডরে আসিব ডকুমেন্টটা। সো নাও ক্রিয়েট এ পিআর ME 51N, put the material quantity, ladies and ordering for the 300 quantity, deliver date is this one, plant is GPI 2, GPI 2 plant by Noji, and the storage location is 1000. So click enter, right? It is fine. Just click on check, right? देखो ये रिलीज स्ट्रैटेजी कोठी आसला आगु एठी आसतला आइटम लेवल रे एबे हेडर लेवल रे आसला, राइट। एंड हाउ मच अप्रूवर 3 अप्रूवर बुझी पाइले। So this is the approval ଆଜ୍ଞା ସାର୍। process for the PR. So similarly, if you'll go for the PO, right? So it is सब step same रहेगा. You can just copy here. एटी path ହେଇଯିବ purchasing then PO ଆସିଯିବ, PO ଭିତରେ release procedure for the PO ଆସିଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ବି ଆମେ characteristic define କରିବା, ଏଠି ଆମେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ characteristic ନେଇପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବି କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ବି ନେଇପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ ବି ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା, ঠিক ଅଛି। ଆବାବ ଡିକ୍ସନାରୀ ଟି କୋଡ୍ ସେମ୍ ରହିବ, କଣ୍ଡିସନ ଟେବୁଲ ଠିକ୍ ରହି ଏଠି ଟେବୁଲଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଏ ଟେବୁଲଟା ହେବ CEKKO, ଟେବୁଲ ସୁଡ୍ ବି CEKKO, କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଡାଟା ଟି କୋଡ୍ ସେମ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଓଟା କେମିତି କରାଯିବ ନା ଦେଖିଦେବା ଏବେ। ସାର୍ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଡାଟାଟା କହିଲେ ସି କେ କେ ଓ ଆଉ ହୁଁ ତାର ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଡାଟାଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ସି ବ୍ୟାନ୍। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଇଟା ସାର୍ କଣ ମାନେ ପରଚେଜ ରିକ୍ୱିଜିସନ ପାଇଁ କି ହୁଁ ଅଲଗା ରହିବ, ସେଇଟା ଫିକ୍ସ ସବୁବେଳେ। ହଁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି release determination for the purchase requisition, सी बैन। Okay, so we'll define the characteristic now for the PO. एटा PR ପାଇଁ ଗଲା, PO ପାଇଁ ଯିବା। So go for the एटा purchase requisition minimize कले, then go for the purchase order. Within purchase order you will find here the release procedure for the purchase order. So go for this one, then edit characteristic. You can go for the edit characteristic. So let example we'll do the we'll activate for the PO for the plant, let example, right? Plant ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ activate କରୁଛେ। So create, control C, right? Go for the additional data. Table will be CKKO and the field name CKKO table को जाओ first time. The T code is SC12. above dictionary open करो,
put here CKKO, click on display. Plant ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, plant ପାଇଁ this one WRKS, control C। ପ୍ରାୟ ସବୁଟା PR ପାଇଁ ବି ସେମ୍ ରହିଥାଏ ଫିଲ୍ଡ ନେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ନେମ୍ ସବୁଟା ସେମ୍ ରହିବ, ବଟ୍ ହଁ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। So give here the control V, click enter, enter, choose here the multiple values, description is fine, values को प्लांट पे एक्टिवेट करियार अछि मनकर GPI 1 पे एंड GPI 2 पे हम एक्टिवेट करिवा। अला कंपनी रो प्लांट भी हम एटी दे परिवा, किछ प्रॉब्लम नै। एडिशनल डाटा इज फाइन, restriction type should be 032, click on save। So this is the first characteristic। The first characteristic हम डिफाइन करले प्लांट पे। तापर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मनकर बनाऊँ आज पर प्राइस, प्राइस हिसाब से आम नेगोशिएशन माने रिलीज प्रोसीजर मनकर एक्टिवेट करवा। नेक्स्ट वन की एटा गोटे आम मनकर बनैबा। Right, click on create with the description, additional data, CKO, net price रो field name, price पे total net order value एटा जोटा रहची GNETW। So this one, so here we have to put the currency, company currency कोटा, multiple values allowed, interval allowed, negative values allowed, कारण price टा किसी भी पारे। So click enter, continue, go for the values, values रे किसी हमें दबानी, classification data time रे दबा, additional data restriction should be 032, click enter, click on save। So this is the second characteristic। Then go for the edit class, give the class name, so I just change it to PO, click on create, go to characteristic, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। Then put the second characteristic, right, it is done। Then click on save। So class है गला। So then go for the define release procedure with purchase order, click on execute, go for the release group। So release group रे already गोटे अच्छी। So what I have to do, I have to delete the existing one, release strategy को जाओ। So select all, delete। रियल टाइम में तुमको एमती डिलीट करने ପାଇଁ पड़िबनी, ठीक अछि। रिलीज इंडिकेटर चेक कर दियो, ब्लॉक रिलीज इट इज फाइन, रिलीज कोड्स एटा कोड एक्टिव अछि।
So give the release group name. So the release group is DU. Put here the class name, description, different sub. Okay. So class is defined. So release group is defined. Go for the release codes. So 10 is the code which will be DU groove. Code is 10. Go give to sales manager DU 20 SM DU 30 SM DU 40 SEM. So ये टाइप रे तुम एक्टिवेट कर करियो. Click on save. Go back. Then release indicator don't need to change. Go for the release strategy. New entry. So group is DU. This is strategy one. Strategy one. In first strategy, let example, there will be two approver. Requisites, then will approve first. Continue. Release status. Block. Release. Classification data. Next. Release simulation. Is fine. Click on save. ಇದೆಲ್ಲ first strategy. So now go for the second strategy. Strategy 2. 10 will approve first, then 20, then 30. Continue. Block. Fine. Classification data. Fine. Release simulation. Click on save. So this is the strategy 2. We'll go for the strategy 3. Then we approve, then 20, then 30. Release status. Continue. It is fine. Continue. Click on save. So now this one is the configuration. We will go for the classification data enter. So to enter the classification data, what you have to do? Go for the CL24N. CL24N. This is the class. So these are the three strategy. So I will activate for the let example GPI one only. Then what will the net order price? Net order price टा let example ଯେତେବେଳେ less than equal to 10,000 ରୁ କମ୍ ରହିବ କିମ୍ବା 10,000 କିମ୍ବା ତାଠୁ କମ୍ ରହିବ ମନେକର ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର ରହିବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଠିକ୍ ଅଛି then go for the second strategy ଯେତେବେଳେ ଆମର it will approve for the
GPI 1, and we'll take the condition. Let example, when the price will less than equal to 20,000, then there will be 3 approver. Third approver activate for the plant GPI 1. ତମେ କୋଉଟା କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରାଇସ୍, ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଏଠି ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ 20,000, କାରଣ ଗ୍ରେଟର ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲି। ତ 20,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ ଯଦି, ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର? 4 ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର ରହିବେ। Click enter, click on save. Right. So now go for the purchase order. ME 21N. Put the supplier, purchase organization, purchase group, company code, item label, put the material, quantity. ମନେକର 10ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛି। ଡେଲିଭର ଡେଟ୍ ହେଲା this one. Each quantity is 100 rupees. Plant is GPI 1 and storage location is 1000. Click enter. Metal wire not active. Okay. Okay. So ଏଠି ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆସିଯାଉଛି ଇନଫୋ ରେକର୍ଡ଼ରୁ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ମାନୁଆଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି 100 rupees। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ 100 ଟଙ୍କା ଲାଖେ 10ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛେ, ତାମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ? 1000 ହେବ। କାରଣ କେତେ ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର ଆସିବା କଥା? 2 ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର। ସୋ ଚେକ୍ ଦ ପରଚେଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍। ଦେଖ ରିଲିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆସିଲା, କେତେ ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର? 2 ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର। ମନେକର ଏଠି ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼େଇଲି 100ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି और 110ଟା quantity, which is the price, total price will be greater than or 10,000, right? So click on check now. 3 ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର ଆସିଲେ। ମନେକର ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି 20,000, which will be more than 20,000. ହେଲା। ଅଲଗା କ୍ରାଇଟେରିଆ ନେଇଛି ନା କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଦୁଇ ଚାରି 20,000 ଅଛି ନା? Okay. Do the PO again.
45,000 ହିସାବରେ ମୁଁ ନେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ବୋଧେ ଆର୍ ଏଥିରେ ଥିଲା ଆମର କେଉଁଥିରେ PIRରେ ଥିଲା ଗୋଫର ଚେକ୍ ହେଡର ଡେଟା ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି কোনটা করতে কেমন আচ্ছা ওকে ওকে ওয়ান ଅଛି নেট অর্ডার প্রাইস greater than 20,000 it is fine ଆମର କୋଉଠି ଭୁଲ ଥିବ ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଇଠି ଆମେ ତିନିଟା ନେଇଛେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ତିନିଟା ଆସୁଛି ଏଠି ଆମେ ଚାରିଟା ନେଇଥାନ୍ତି ଚାରିଟା ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ହଁ ଚାରିଟା ଆସିଯିବ ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ହେଇଯିବ ତାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ପଚାର